बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 8 पर साइंस और अत मे गोडिकिस चैप्टर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड वॉइस सवाल करें और नंबर फर्स्ट पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स fill in the blanks A part microorganisms can be seen with the help of a dash. Microorganisms is hekan wuchit microscope se. Kem se hekan microscope se wuchit. Number second blue green algae fix nitrogen. Blue green algae is kara nitrogen fix. In the form of nitrates करा तब्दील और तम पच करा कम ये nitrate in the form of solute ठोस शक्ल में पच हेकान ये इस्तेमाल गस by the plant ये आबस सद रल ये बना soluble form with that root च खालात ह्यूर करा पत इस्तेमाल यम alcohol is produced with the help of yeasts alcohol खतर छ करा yeasts इस्तेमाल with the help of fermentation this one was a process fermentation है मगर fermentation में छे yeast करा इस्तेमाल commercial production of alcohol छे करा with the help of yeast करा इसलिए ये आता है yeast fermentation in take the correct answer. Yeast is used in the production of alcohol. Yeast used इस्तेमाल करा in the production of alcohol. सवाल number yeast करा इस्तेमाल in the production of alcohol. A part is A part इसमें A part B part C part B part the following is an antibiotic मोमस सिर्फ streptomycin streptomycin carrier of malaria causing protozoan is female Anopheles mosquito this malaria bemar emi carrier paknavun wol female Anopheles mad yus Anopheles mosquito ANOPHELES mosquito Third D part the most common carrier of communicable disease is housefly you see mush chasa ye chu zyadar housefly is garo maz as mush chasa ye paga az thandi az chum se kent albata paga il garmi vai ya as ke je prat jay asan aur ye chu variahan disease hans carrier फैलानस में मदद करा सख्त डिजीज the bread or idli rise because of growth of yeast cells अगर इस कांदुर वुचोन कांदुर त्रावन yeast powder त्रावन स कत अटस पच तत बड़ान सु हनान growth of yeast cells growth of yeast cells the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation so fermentation used to EF part ये जो process यम सद alcohol तैयार करा ठीक है शुगर करा कन्वर्ट इनटू अल्कोहल खाना
Oh, question number 3. Match the organisms in column first with their action in column second. Column first چھُ رلاوٕنۍ یُس تِم کٲم کران column secondَس منٛز تِہنٛز کٲم ہٲیِتھ. Number first چھُ bacteria. اور اَتھ خٲطرٕ چھُ جواب بیکٹیریا چھُ کران کٲم بہٕ بناو ٹیبل گۄڈٮ۪تھ. نمبر فسٹ چھُ بیکٹیریا. بیکٹیریا چھِ کران کٲم اَتھ ڈبس منٛز چھِ 2 ہٲیِتھ. اَتھ منٛز چھِ نمبر فسٹ بیکٹیریا چھِ کاز کران کولرا. وِبریو کولرا چھِ بٮ۪مٲرۍ پھٔہلاوان کولرا یُس بیکٹیریاہس ناو چھُ کازِنگ کولرا. نمبر سیکنڈ کٲم چھِ بیکٹیریا سے پٮ۪ٹھ چھِ کران بیٚیہِ پروڈیوسِنگ اینٹی باڈیٖز. اینٹی باڈیٖز تہِ چھِ بیکٹیریا. اینٹی باڈیٖز تہِ چھِ أسۍ یِموٕے پٮ۪ٹھ حٲصِل کران. ٹھیٖک چھِ. رایزوبیَم یہِ گوٚو فِکسِنگ نایٹروجن. Rhizobium fixing nitrogen. ترٛیٚیِمِس کیٛاہ سا گوٚو لیکٹوبیسلس. یہِ چھُ بیسل لیو لیکھمُت أمۍ لیکٹوبیسلس چھُ یہِ سوری لیکٹوبیسلس. لیکٹوبیسلس چھِ کران سیٹنگ اپ کٲڈ. سیٹنگ آف کٲڈ زامُت دۄد بناوان چھِ یہِ. ژوٗرِم یُس چھُ پتہٕ چھُ ییٖسٹ. ییٖسٹ گوٚو بیکِنگ آف برٛیڈ. ییٖسٹ برٛیڈ. پوٗنٛژِم کیٛاہ سا چھُ پروٹوزون. یہِ کیٛاہ سا چھُ کران کازِنگ ملیریا. پروٹوزون کازِنگ ملیریا. پروٹوزونس منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ أمِس کیٛاہ سا چھُ ناو پلازموڈیم. پلازموڈیمس چھِ پتہٕ واریاہ سپیشیٖز. پلازموڈیم فیلسیپیریم پلازموڈیم ویویکس. تہٕ مگر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس وٕلٹہٕ ملیریا چھُ کران کاز دیٹ از پلازموڈیم ویویکس. اوکے. شیٚیِمِس سِکِستھ پارٹ اِز اے وایرس. وایرس چھُ کران ڈِزیٖز کازِنگ ایڈٕس. کیازِ HIV وایرس چھُ کران کازِنگ ایڈٕس. AIDS acquired immunodeficiency syndrome. That's all. یہِ اوس question 3 کٔرۍ اَسہِ. That's enough for today. Okay.